آداب ناظرین، نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال بس ارشاد ملک. آز کرو کت موسمی حالات لگاتار رودک سلسلہ جاری. ضلع شپین زن پہاڑی ضلع یت فروٹ ببل ونان، چونکہ اگر وچو کہ 98% معیشت ات ژوٗنٛٹھِس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ. کیا آیا دن زن ڈونٛٹھ پیو رات واریاہن علاقن مز تو امہ سۭتۍ گوٚوا سون ژوٗنٛٹھ متٲثر، امہ سۭتۍ کم نقصانات سورُے روزگار اتھ پٮ۪ٹھ. تو اگر خدا نخواستہ کنٹنیو یہ بارش روز تو سون روزگار گژھِ متٲثر. تو واریاہہِ لٹہِ آیہِ یم آفت تو مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ سرکارن وعدٕ کوٚر لُکن سۭتۍ أسۍ دِمو یہِ معاوضہٕ، سُہ معاوضہٕ اوس نہٕ کُنے آسان تو لُکھ ٲسۍ بالکل پسہِ پوٚش پیٚمٕتۍ. تو یُہُس تہِ اگر وٕچھو سۄے کنڈیشن چھِ لگ بگ یِم زن عام لُکن ہٕنٛز أسۍ کتھ کرو تو یِہے کنڈیشن چھِ یُہُس لگاتار یُس زن یہِ موسمی حالات چھِ امہِ سۭتۍ یۄس زن سٲنۍ فلے چھِ یہِ فلے گٔے واریاہ کم. تو اسہِ سۭتۍ چھِ ماہرِ باغات تِکیازِ یِمو لۄکٹہِ بچپن پٮ۪ٹھ چھِ یِم چھِ گرٛوور تہِ پانہٕ روٗدمٕتۍ، خاص کر أکِس بٔڑِس صنعتس سۭتۍ چھِ وابستہٕ. فروٗٹ اگر وٕچھو فروٗٹ گروور ایسوسیشن یا أسۍ وَنو پیسٹسایڈ ایسوسیشنٕکۍ پریزڈنٹ چھِ یِم 3 لٹہِ روٗدمٕتۍ. تہٕ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ، یِمن وٕچھ کہِ آیا لگاتار یُس زن یہِ بٲرشہِ ہُنٛد سلسلہٕ جٲری چھُ یا ڈونٛٹھ چھِ واریاہن علاقن منٛز پیوان، امہِ سۭتۍ کۭتیاہ نقصانات روٗدۍ سانٮ۪ن باغاتن پٮ۪ٹھ. تہٕ استقبال چھِ کران شبیٖر صٲب گراوُنٛڈ رِپورٹس منٛز تُہُنٛد. تہٕ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ لگاتار تُہۍ وٕچھِو موسمی حالات کوٚت چھِ تہٕ شُپین چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ أسۍ وٕچھو امیُک امپیکٹ پیوان زیادٕ ییٚتھۍ شُپینس پٮ۪ٹھ، کیازِ یہِ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ سورُے دارمدار، ییٚتہِ چھُ سورُے ژوٗنٛٹھ أتھۍ پٮ۪ٹھ. تُہۍ ؤنۍتو کم نقصانات چھِ یِمن نقصانات کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ بھرپٲے کٔرِتھ؟ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. محترم ارشاد صاحب، بہت ایسے واقعات جب آپ نے اس انڈسٹری کا ترجمان بننے کی کوشش کی اور آپ ہر کسی گھر پہ جاتے ہیں، ہر کسی گروور سے ملتے ہیں، ہر کسی آرچرڈ میں جاتے ہیں، تو یم ساتھ تھی طور چھو گسان تب تم رویدات تہند بوزان. تم رویدات چھو تھی کٹ کران، تم پہ تھی سرکار کن ایوان مز تم ساری چیز واتناوان. سرکار کیا کران سہ پتہ دویم کت، مگر یہ امہ چیزک بڑا احسان مند تہد روزان ہر وقت کہ تھی کت کن چھو زیرو گراؤنڈس پہ رپورٹنگ کران پریت کن گروورس واتان. چونکہ لاسٹ ایئر گئی حالات تیت کہ اس فروٹ شوپینس مز اس زن پورے شوپیان ڈسٹرکٹ کمپلیٹلی تقریباً 90% آبادی یہ منحصر صرف ات فروٹس پہ. یل فروٹ تیل شوپین، اگر خدا نخواست فروٹ آسن تو شوپینچ معیشت دہ کھۄتہٕ دۄہ امہ سۭتۍ ختم گژھان. لاسٹ ایئر گئی اکہ لٹہِ اسہِ فروٹ درٛاو کٲفی، تمہ ساتہٕ اوس سُہ فروٹ منڈین منٛز، مگر منڈین منٛز چونکہ اسہِ کوٚر تصور سُہ تمہ ساتہٕ سُہ فروٹ، مگر تمہ ساتہٕ گئی سڑکہِ ہٕنٛز حالات تِژھ کہ اسہِ ہیوٚک نہٕ سۄ سٲنۍ گٲڑۍ أسۍ ٲسۍ کالہٕ سوزان، سۄ ٲس 15 دۄہہِ ریٚتۍ واتان منڈین تامتھ. پتہٕ ٲسۍ منڈی وٲلۍ سُہ سورُے ڈسپوز آف کران کہ اسہِ اوس تمہ ساتہٕ اکھ بوٚڑ بار نۄقصان پیوٚو اسہِ تمہ ساتہٕ. مگر چونکہ حالات روٗدۍ نہٕ تِم کینٛہہ، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر فضل و کرم اسہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ نٲزِل کہ اسہِ ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ مال اوس سون سٹور کینٛہہ نفی مطلب زیادٕ اوس نہٕ کینٛہہ، واریاہ کم اوس سُہ اوس سٹورن منٛز، تہٕ سٹورو دیُت اسہِ تمہِ ساتہٕ اکہِ لٹہِ ونکیٚنس بیٚیہِ اکھ وۄتھنُک مقام اکھ کہ أسۍ بیٚیہِ تہِ یتھ انڈسٹری بچاونس منٛز اکھ کلیدی رول کوٚر تمہِ ساتہٕ تہِ ادا. ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ سٹور والیو مطلب کاپریشن دِژ اتھ معاملس، تِمو تھوٚو پننٮ۪ن سٹورن منٛز سُہ مال تہٕ اسہِ چھُ ونکیٚنس جان ریٹ میجے تمہِ ساتہٕ اور دسور کرنس منٛز سٲنِس فروٹس. چونکہ أزکہِ لٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تِژھ آفت اسہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔے، سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ فروٹ ییٚمہِ ساتہٕ شوپینس منٛز فروٹ درٛاو، پھٕلے درٛاے، بلوٗم اوس، بلوٗمس منٛزٕے گوٚو اکھ بدقسمتی اکھ کہ اسہِ گٔے ژھٹھ لٔج واریاہ بلوٗمس. مگر چونکہ تمہ ساتہٕ ٲسۍ کینٛہہ پی جی آرس کینٛژھو لُکو چھٔکمٕتۍ تہِ، چونکہ تمہِ درٛاو نہٕ تیٖتۍ فروٗٹفُل نتٲیج کینٛہہ، کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ ژھٹھ لٔج اَتھ پھٕلی تہٕ پھٕلے گٔے ڈسٹراے، واریاہ ڈسٹراے گٔے. تمہِ ساتہٕ ہیوٚک نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ مداوا اتھ پھٕلی کٔرِتھ کِہیٖنۍ، کیازِ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ حالات تِتھی. تمہِ پتہٕ دوٚپ اَسہِ چلو ییٖژ تِمن بچا کھچا باقٕے پھٕلے بچے تتھ سۭتۍ کرو، مگر حالات چھِ تِم کہ آز چھُ آیے دِن اسہِ پٮ۪ٹھ سۄ آفت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یِوان. مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ اَسہِ کیٛاہ یا چھِ اَسہِ گۄناہ کٔرمٕتۍ نتہٕ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. آیے دِن چھِ اَسہِ ڈونٛٹھ پیوان، آیے دِن چھِ بٲرِش پیوان کہ ییٚمہِ ساتہٕ کالہٕ کران چھُ سون باغہٕ وول، سُہ چھُ باغس منٛز گژھان، سُہ چھُ دوا کران، مگر کالہٕ چھُ شامنس چھُ آسان یکدم رٔنۍ پکان بٲرِش تہٕ سُہ چھُ ڈسٹراے سورُے کمپلیٹ. اکھ سوال کرو أسۍ تۄہہِ یُس زن تُہنٛدِس معیشتس سۭتۍ چھُ جُڑِتھ سوال، یعنی کہ پیسٹسایڈ، یعنی أسۍ وٕچھو ادوِیاتن سۭتۍ کۭتیاہ لُکھ چھِ وابستہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کنٹنیو روٗدُک سلسلہٕ روٗد کیازِ دوا پٲشی ہیٚکہِ نہٕ لُکو کٔرِتھ کینٛہہ، امیُک کوٗتاہ نۄقصان ووت تُہنٛدِ انڈسٹری پٮ۪ٹھ؟ چونکہ سانہِ انڈسٹری ہر وقت سٲنی انڈسٹری زیادٕ گژھان اتھ منٛز مُلوث، کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ سٹاٹ چھُ آسان تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ اَسہِ پتہ کیٛاہ گژھِ، مگر تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ یژھان کہ أمِس گروورس گوٚژھ پر وقت دوا واتُن. أسۍ چھِ بڑٕ
کوشش کران کہ أمِس گوٚژھ دوا واتُن تاکہِ یہِ بچا یہِ فروٹ تو أسۍ تمہِ ساتہٕ فاینانس کران یوٗتاہ اَسہِ نِش آسان چھُ أسۍ تہِ أمِس گروورس فاینانس کران پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِس مدد کران کٕہٕنۍ تحقیٖقا فروغ گُزار تہِ چھِنہٕ أمِس اَسہِ یہِ فاینانس کرنس منٛز کران تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کٲفی فاینانس کران اَسہِ چھُ یِوان یہِ سورُے عطاب اَسے پٮ۪ٹھ شِکار أمسٕے مطلب پیسٹسایڈ ڈِوجنس منٛز یہِ چھُ زیادٕ یہِ انڈسٹری بچاونس منٛز چھُنہٕ أسۍ ہٮ۪کان اَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ کیٛازِ گروور چھُ آسان بے بس ییٚمہِ ساتہٕ گروورس چھِ أسۍ گژھان چھِ یِتھ کٔنۍ زن دٔلیٖل دَپان بہٕ چھَس حالات کیٛاہ چھِ میون باغ وٕچھس میون فروٗٹ وٕچھ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تٔمِس کِہیٖنۍ کٔرِتھ گوٚو أمِس چھِ سفر اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ زیادٕ مطلب عطابٕکۍ شِکار أسی یِہوے مطلب پیسٹسایڈ انڈسٹری گژھان کیٛازِ اَسہِ یہِ کینٛژھا چھُ آسان لوگمُت سُہ چھُ أمِس گروورس اَسہِ واتنومُت آسان تٔمۍ چھُ آسان یہِ نیوٗمُت تٔمۍ چھُ آسان سُپرے کٔرمٕژ آیے دِن دۄہے سُپرے کران آج کے ڈیٹ میں مگر ییٚمہِ ساتہٕ آیے دِن سُپرے تہِ چھُ کران أسۍ چھِ تٔمِس دِوان مگر حالات چھِ تِم کہ سُہ چھُنہٕ پتہٕ واپس أمِس ٹٲرن ساتہٕ یِم یِوان چھِ تِم چھُنہٕ سُہ اَسہِ وقتس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کان دِتھ کہ اَمہِ سۭتۍ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سفر یِہوے دوا وول گژھان. سر اکھ سوال چھُ بیٚیہِ أسۍ اگر کتھ کرو گامن دیہاتن منٛز یُس زن سون روز بوے چھُ تٔمِس تانۍ چھِ اکھ صحیح انفارمیشن واتان کینٛہہ ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس پزِ کُس رول پزِ ادا کرُن تاکہِ تِم لُکھ یِم زن بالکل یِم نہٕ بِچارن فِکرِ چھِ تران یا تِم چھِ ناسمجھ آسان چوٗنکہِ اکھ دوٗر دراز علاقن منٛز روزن وول تٔمِس تانۍ چھِنہٕ اصل کتھ واتان کینٛہہ تہٕ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تِمن کُس قدم پزِ تُلُن تاکہِ تِم انجام لُکھ گژھان ایویئر. ہارٹیکلچرن چھُ آلریڈی سُپرے شیڈوٗلس اِشوٗ کوٚرمُت تتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ عمل مگر چوٗنکہِ ییٚتہِ چھِ تِم سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ تِم نٔیی کیٛاہتام قٕصہٕ آمٕتۍ یِمو زن ایکسپوز کوٚر یہِ سونُے کمپلیٖٹ انڈسٹری کال چھُ آسان وۄنۍ پھُلے نیرنے دوٚیمِس چھُ آسان کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ عنایت اَسہِ پٮ۪ٹھ تٔمۍ سوزو فروٗٹ ییٚمہِ فروٗٹن أسۍ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ تُلۍ تہٕ آسمانس تام واتناونس منٛز اکھ اہم رول ادا کوٚر تٔمِس فروٗٹ وٲلِس چھُ وُنہِ آسان پھُلے نیرنے ایکسپوز چھُ آسان گوٚمُت آب مٹر دانس برابر گوٚو ژوٗنٛٹھ یہِ چھُ آسان ایکسپوز گوٚمُت آب ہیوٚر پہن گوٚو واریاہ پُزِشن منٛز آو یہِ ژوٗنٛٹھ یہِ چھُ آسان ایکسپوز گوٚمُت دوٚیمہِ طرفہٕ چھِس نٔیی نٔیی تِم درٛامژٕ تِم مطلب تِمو چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ تِم پیجز بنٲومٕتۍ تِم چھِ بڑٕ بدلٕے ایڈوایس کران سُہ پردٕ حظ گوٚو تھوٚد کہِ مطلب یہِ اوس اللہ تعالیٰ اَسہِ عنایت کٔرمٕژ اَسہِ اوس اکھ تیُتھ چیٖز تٔمۍ سوٗزمُت مگر امیُک پردٕ تُل اَسہِ پانہٕ تھوٚد امیُک پردٕ تُل مےٚ چھُنہٕ تران فِکری آز کل چھِ تِم مےٚ کٔرِو بار بار ڈایریکٹ ہارٹیکلچرس تہِ رِکویسٹ مےٚ کٔرِو ڈایریکٹ ایگرِکلچرس تہِ رِکویسٹ کہِ بار بار چھِ تِم آسان چینلن پٮ۪ٹھ یِوان مطلب پیج پنٕنۍ کھوٗلۍ آز کٔرِو سا یہِ سُپرے آز کٔرِو سا یہِ سُپرے وۄنۍ چھُ آسان مےٚ چھُنہٕ سمجھی یِوان تِم کیٛاہ وۄنۍ چھُ کیلشیم پتہٕ چھُ بوران پتہٕ چھِ ڈیفیشنسی بہٕ چھُس یِمن اپیل کران سرکارس کہ ذرا ان پر تدخل لگا لیجیے تاکہ جتنے بھی پیجز بنے ہیں جتنے بھی مطلب انہوں نے اپنے اپنے پیج کھول رکھے ہیں یہ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ ہے یا ہارٹیکلچر اپڈیٹ ہے یا ہارٹیکلچر طوفان ہے ان پہ ذرا تدخل لگائے تاکہ آئندہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ گریز بوجھ میں یہ گروور میں یہ پریشان گژھان. کتھ کرنے خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یعنی شبیر صٲبن ونان چھِ واریاہ اصل رٕژ کتھ یِمو یہِ کراپ انشورنس سکیٖم یۄس چھِ سۄ گٔژھ لاگوٗ گژھٕنۍ تاکہِ یُس زن عام کسان چھُ عام گروور چھُ تٔمِس واتہِ ہا فٲیدٕ. سٲنۍ گُزٲرِش تہِ چھِ اگر أسۍ وٕچھو کہِ یونیورسٹی یا امہِ مزیٖد چھُ سون ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تِمن پزِ پنٕنۍ ذمہٕ دٲری نِباوٕنۍ کیٛازِ یہِ چھُ شٲعرن بہتریٖن اکھ کتھ ؤنمٕژ کلام اکھ ووٚنمُت یا تہِ بن ژٕ تیُتھ سخنور یُتھ ژٕ قومس لِکھ بکار نتہٕ نرٮ۪ن منٛز بنگڑِ لٲگِتھ بیٚہہ زَپان نس اندر. ارشاد ملک نیوز 18 نیٹورک شُپین. نیوز 18 کشمیر کس گراؤنڈ زیرو لائیو رپورٹس میں تم خیر مقدم اور ناظرین آج کرو کت سالڈ ویسٹ مینجمنٹس متعلق تو محکمہ رورل ڈیولپمنٹ تو پنچایت راج یم کیا کام کار کران اگر پورا وادی کشمیر کت کرو تو ات مز ان دونوی محکمن کیا کنٹریبیوشن ات متعلق کرو کت ات بنفس نفیس ونکس موجود ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ کشمیر شبیر حسین بٹ تو ڈائریکٹر پنچایت راج خالد مجید صاحب ان دونوی ست کرو کت تو زانو ڈپارٹمنٹ کیا کران گو شبیر صاحب تہد خیر مقدم نیوز 18 اس ونتو اس یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تہ تلمت قدم یہ کیا تو کیا تھی باور کرن سان لوکن یم زن پنچایتی سطح پہ روزان وال لوگ پنچایتی سطح پہ زن سر گامن مز روزان کیونکہ تم ساری پنچایتن سے جڑت اس ساروی کھت بڑ چیلنج ونکس درپیش سہ کہ ژھۄٹھ اسہِ گرن مز نیران تمیُک ڈسپوزل چھُنہٕ اسہِ نِش ونکس کہین أسۍ چھِ سڑکن پٮ۪ٹھ سُہ چھلٲوِتھ ژھٕنان تہٕ سانہِ سڑکہٕ یا واٹر باڈیٖز چھِ تمہِ سۭتۍ مُتٲثر گژھان. سٲنۍ کوٗشش روزِ یہِ ضلع کۄلگٲمِس منٛز یوت نہٕ بلکہِ سٲرسٕے کشمیٖرس منٛز کہ أسۍ کرو پننہِ پنچایت تھروٗ سالڈ ویسٹ مینیجمنٹُک اکھ مُہم کرو أسۍ شروٗع یتھ منٛز یُس زن سورُے ژھۄٹھ چھُ چاہے یُس زن ژھۄٹھ سڑان چھُ تہٕ پتہٕ کھاد چھس بنان
یا یُس زن لِکوِڈ ویسٹ چھُ تمیُک مینیجمنٹ کرو أسۍ أتھۍ سلسلس منٛز اوس اَسہِ حظ کۄلگامہِ رِویو میٖٹنگ تہٕ اَسہِ چھُ ٹارگیٹ کہِ یِم زن سارے پنچایتہٕ چھِ یِہُس کرو أسۍ کوٗشِش کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پنچایتس منٛز گژھِ یُس زن ژھۄٹھ چھُ پٲدٕ گژھان سُہ کرو أسۍ کوٗشِش کہِ یہِ گوٚژھ ڈور ٹُو ڈور گرٕ پتہٕ گرٕ گٔژھِتھ کرو أسۍ یہِ کۄلیکٹ تہٕ پتہٕ آسو ڈِزگنیٹِڈ پلیسن پٮ۪ٹھ یہِ امیُک ڈِسپوزل أسۍ کران سٲنۍ چھِ عوامس تہِ گُزٲرِش کہِ تِم کرن اتھ سانہِ یتھ کوٗشِش منٛز اسہِ سادن تِکیازِ تِہنٛدِ کوٗشِش ورٲے تِہنٛدِ سادنہٕ ورٲے چھُنہٕ یہِ پاسبلٕے کہِ تِمن پزِ پننہِ جایہِ گرس منٛزٕے سیگریگیٹ کرُن یہِ ویسٹ تہٕ الگ الگ پٲٹھۍ تھاوُن یُتھ زن سٲنۍ کلیکشن یُس زن وین آسہِ یِوان تتھ منٛز آسہِ سُہ الگ الگ پٲٹھی روزان تہٕ تمِچ گژھِ ڈسپوزل تہِ آسان. ڈائریکٹر صاحب اہم سوال یہ کہ کیا ات متعلق کروا تُہۍ اویئرنیس پروگرامز تو بیٚیہِ اتھ منٛز چھا کینٛہہ مختص آمُت تھاونہٕ یُس تۄہہِ ووٚنوُ تُہۍ وین یِن تِم کرن کلیکٹ تہٕ اتھ منٛز کیٛاہ لاے عمل چھُ مرتب کوٚرمُت ڈپارٹمنٹ؟ بالکل اَسہِ چھُ اکھ یُس زن اَسہِ بیٛاکھ ڈایریکٹریٹ اکھ چھُ ڈایریکٹر روٗرل سینِٹیشن چھُ تِہُنٛد مقصدٕے چھُ تِہٕنٛز کٲم کارٕے چھِ کہِ تِم کرن یُس زن سینِٹیشن آف روٗرل ایریاز چھُ سُہ چھُ تِمن مین مُدا مقصد چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اکھ ذٲلی اکھ محکمہٕ امہِ مطلب یُس زن اَسہِ چھُ بیٛاکھ محکمہٕ چھُ أسۍ چھِ امیُک اکھ انگ چھِ امیُک تہٕ سانہِ اتھوا سۭتی ہیٚکہِ یہِ پاسبل بۄنہٕ کَنۍ گٔژھِتھ. کروا تُہۍ زٲنیاب یِم زن پنچ سرپنچ یا بلاک سطحس پٮ۪ٹھ یِم تہِ تُہنٛدۍ نُمٲیندٕ چھِ تِمن کٔرہوکھ تُہۍ زٲنیاب اتھ متعلق؟ وٕچھِو ووٚنوُ تۄہہِ اکھ کتھ روٗرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس منٛز چھُ ہر سکیٖم پکناونہٕ موٗجوٗب اکھ ڈفرنٹ عملہٕ بیسکلی چھِ یہِ کٲم ڈایریکٹر روٗرل سینِٹیشن تحت یہِ چھِ تِمو کرٕنۍ یتھ منٛز تِمو ٹریننگ چھِ دِنۍ یِمن اویرنیس کریٹ کرٕنۍ مگر بہٕ وَنہٕ پنُن کہِ ایز ڈایریکٹر پنچایتی راج اَسہِ چھُ تھیمیٹک گول اکھ ڈفرنٹ آمٕتۍ دِنہٕ یِتھ کٔنۍ ہیلدی پنچایت چھُ کلیٖن اینڈ گریٖن وِلیج چھُ سُہ کلیٖن اینڈ گریٖن وِلیجُک یُس ایچیو کرُن چھُ مُدا مقصد تَمہِ کہِ تحت أسۍ چھِ ٹریننگ آلریڈی ؤنکیٚنس لٔگمٕتۍ اکھ ماسٹر ٹرینرز کریٹ کرٕنۍ سٹیٹ یوٗ ٹی لیولس پٮ۪ٹھ تَمہِ بعد گژھن تِم وارٕ وارٕ بلاک لیولس تام تہٕ اوٚت گژھِ یہِ مُہِم منٛز تیزی کہِ یہِ اگر ایچیو کرُن چھُ اَسہِ اکھ چھُ سٹریٹجی کیاہ یی بناونہٕ کِتھ کٔنۍ یی ایچیو کرنہٕ تَمہِ مُتعلق یی ٹریننگ پروگرام اتھ مرتب کرنہٕ تتہِ یی یِمن وننہٕ کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکون أسۍ جلد از جلد کٔرِتھ. سی ایس صٲبُن چیف سیکرٹری صٲبُن یُس یِم تہِ میٖٹنگ چھِ گژھان لٔجمٕژ یہِ آسہِ مین فوکس ایریا ڈیوٗرِنگ دِس یِیر کہِ اگستس تام گژھِ آسٕنۍ سٲنۍ گام کلیٖن اینڈ گریٖن سو دیٹ کہ لُکھ یِم آز کل مایگریشن چھِ گژھان فرام ولیجز ٹو سٹیز یہِ گژھِ رِڈیوٗس گژھٕنۍ سُہ لوڈ تتہِ تہِ پیٚیہِ نہٕ زیادٕ تہٕ صاف ستھرٕ ماحولُک تُلن فٲیدٕ تہِ لُکھ پننٮ۪ن پننٮ۪ن گامن منٛز. ٲخرس پٮ۪ٹھ کیٛاہ میسیج روزِ تُہنٛز ایسپیشلی یُس زن تۄہہِ یُس یہِ پنچایتی راج نظام چھُ یِم زن بٔنمِس سطرٕ پٮ۪ٹھ تُہنٛدۍ پنچ سرپنچ حضرات چھِ تِم مستحکم منظم بناونہٕ خٲطرٕ یُس زن یہِ روٗرل سینِٹیشن یا یُس زن یہِ تۄہہِ اکھ بیڑٕ چھُو تُلمُت سُہ کامیاب بناونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ میسیج؟ پنچ صاحبانن تہٕ سرپنچ صاحبانن ونہٕ بہٕ اکٕے کتھ ؤنکیٚنس مطلب تِہُنٛد ٹینیور چھُ لوٚگمُت ختم گژھان نومبر منٛز مگر اگر تُہۍ وٕچھِو اَسہِ تہِ چھُنہٕ زانٛہہ تہِ آسان پتہ اَسہِ کر گژھِ ٹرانسفر کر گژھِ نہٕ نارملی چھُ ٹینیور 2 ؤرین آسان مگر تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ دِل بد گژھُن کینٛہہ مےٚ چھےٚ پنٕنۍ یہِ اُمید کہِ 4 ؤرین 5 ؤرین یُس اَسہِ اِنویسٹ کوٚرمُت چھُ ان ٹرمز آف ٹریننگ in terms of honing their skills یوٗتاہ تہِ اَسہِ سکل سیٹ یِمن منٛز ڈیولپ کوٚرمُت چھُ یِمے نفر یِژھ گٔڑٮ۪ن دُبارٕ وۄتھن اگر یِمو کٲم آسہِ کٔرمٕژ 5 ؤرین لُکن ہٕنٛدٮ۪ن جذباتن مُطٲبق سو یِہُنٛدُے چانس چھُ دُبارٕ یِنُک سو اس لیے یہِ ہسا چھُ اکھ کنٹِنیوس پروسیس یِمن پزِ یُس یِمو 2018 پٮ۪ٹھ پکنومُت چھُ اکھ سلسلہٕ 2019 پٮ۪ٹھ یُس سلسلہٕ پکنومُت چھُ جسٹ بِکاز الیکشن چھِ گژھٕنۍ یِمن پزِ نہٕ سُہ روکُن یِمن پزِ یہِ کنٹِنیوس پکناوُن تاکہِ یہِ روزِ اکھ کنٹِنیوس پروسیس بیٚیہِ چھُ یہِ یِہُنٛدُے گام اگر یِم آز سرپنچ پنچ آسن نہٕ یِم آسن ایز گام سبھٕکۍ ممبر سو اگر یِم آز کینٛہہ تہِ کرن کٲم یہِ گژھِ نہٕ ضایہِ گژھٕنۍ. واریاہ واریاہ شُکریہ اور یِم ٲسۍ ڈایریکٹر روٗرل ڈیولپمنٹ کشمیٖر شبیٖر حُسین بٹ تہٕ بیٚیہِ ڈایریکٹر پنچایت راج خالد مجید صٲب اور یِہُنٛد وَنُن اوس کہِ یہِ چھُ ضروٗری کہِ پنُن اوٚنٛد پوٚکھ صاف تھاوُن بیٚیہِ پنٕنۍ گام صاف تھاوٕنۍ اور محکمن ہٕنٛز کوٗشش چھِ یہِ کہِ یُس زن یہِ بیڑٕ چھُ تُلمُت کہِ أسۍ کرو صاف صفٲیی تہٕ بیٚیہِ یِم زن اَسہِ واٹر باڈیٖز چھِ تِہنٛز اِفٲدِیت تہٕ اہمیت کرو ریسٹور سُہ چھُ امپارٹنٹ اور یِہنٛز یِہے میسیج کہِ پنچایتی لیولس پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ بیٚیہِ عام لُکن تہِ پزِ اتھ منٛز اتھواس دیُن. ظہوٗر رضوی نیوز 18 کشمیٖر کۄلگوم. گراؤنڈ زیٖرو پروگرام نیوز 18 خاص پیشکش
کٲشِر زبٲنۍ منٛز تہٕ آز أزکِس یَتھ شُمارَس منٛز تہِ کَرو أسۍ کٲشِر زبٲنۍ تہٕ اَدبہٕ حوالے کَتھ. أسۍ چھِ حٲجَن آمٕتۍ تہٕ حٲجَنَس منٛز چھِ واریاہ پرٛٲنۍ تٲریٖخی تنظیٖم اَکھ یۄس کٲشِر زبٲنۍ تہٕ اَدبَس مُتعلِق سرگرم چھِ پٔتمیو یا دہایو پٮ۪ٹھ. حلقے ادب سوناواری یِمن اوس آز جنرل کونسل اجلاس تہٕ عید ملن پروگرام ییٚتہِ مُنعقد کوٚرمُت. یِہٕنٛز کیٛاہ آیندٕ لاہہِ عمل روزِ, کیٛاہ ایکٹِوِٹیٖز روزن, کیٛاہ کیلنڈر روزِ, ؤلِو یِم حلقے ادبہٕ کٮ۪ن زومان سۭتۍ کرو کتھ تہٕ تۄہہِ تامتھ واتناوو یِہُنٛد یُس کیلنڈر آسہِ, یِہُنٛد آیندٕ لاہہِ عمل آسہِ, تۄہہِ تامتھ واتناوو. سپُد ییٚتہِ حلقے ادب سوناواری ہُنٛد یُس زن تۄہہِ پتہ چھُ, یہِ چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ باڈَودار تہٕ جہژل ادبی تنظیٖم یُس زن ادبی مرکز کمراز کِس وفاقس سۭتۍ مُنسلک ساروی کھۄتہٕ پرٛٲنۍ ہِش ادبی تنظیٖم چھِ. تمیُک جنرل کونسل اجلاس یہِ چھُ ؤریَس منٛز اَکہِ پھِرِ سپدان جنرل کونسل اجلاس تہٕ اَتھ منٛز چھِ أسۍ یُس ؤریُک بجٹ چھُ آسان بیٚیہِ یِم ؤریِکۍ پروگرام چھِ آسان تِمن منظوٗری دِوان تہٕ اَتھ منٛز سپُد ؤری خٲطرٕ کیلنڈر طے سپُد زِ 18 جوٗن یی یومہِ محی الدیٖن حاجنی مناونہٕ, ییٚلہِ زن 10 ستمبر یومہِ عزیٖز حاجنی یی مناونہٕ تہٕ یِہوس سپدِ سالانہٕ اجلاس 7 اگست یُس زن محمد آسن مرحوٗم سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ مناونہٕ یی. اَمہِ علاوٕ یُس اِشٲعتی پروگرام چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ آو مُدلل بحث کرنہٕ وۄلرٕکۍ ملرُک جنرل نمبر چھپہِ یِہوس, ثناء اللہ نیاز صٲبٕنۍ یُس تٔمۍ سٕنٛدۍ ادبی خدمات چھِ تِم چھپن یِہوس. اَمہِ علاوٕ ساگر سرفراز صٲبٕنۍ کِتاب چھپہِ یِہوس تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ أکِس دۄن شٲعرن ہٕنٛدۍ شٲعری مجموعہٕ یِم حلقے ادب چھاپنہٕ خٲطرٕ وٕنکیٚس کوشاں چھِ تہٕ أسۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کران, أسۍ چھِ اَمہِ خٲطرٕ فاینانشٲرٕس ژھانڈان. یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ سپُد بحث زِ یُس زن وٕنکیٚس کٲشِر زبٲنۍ ہُنٛد موجوٗدٕ صوٗرت حال چھُ تہٕ نَیہِ تعلیٖمی پالسی ہٕنٛدِس تناظُرس منٛز یُس زن کٲشِر زبٲنۍ ہُنٛد مُقام چھُ تہٕ کٲشرِ خٲطرٕ یُس وٕنکیٚس مُقٲمی سرکار تہٕ مرکزی سرکار کٲم کران چھِ, تمہِ خٲطرٕ آو سرکارُک بڑٕ تہنیت ورنہٕ سرکارس زِ یِم کٲم یُس سۄرتہٕ سان کران چھِ, ٹرانسلیشن کٲم کران چھِ, باقٕے کٲم یہِ کران چھِ تہٕ تمہِ خٲطرٕ آو سرکارُک شُکریہ تہِ یتھ اجلاسس منٛز کرنہٕ. تہٕ جنرل کونسل اجلاس پتہٕ سپُد عید ملن یتھ منٛز مُشٲعرٕ سپُد تہٕ بیٚیہِ آو اکھ مضموٗن نذیٖر جاوید صٲبنہِ ذٔریعہٕ پیش کرنہٕ یتھ عنوان اوس عید سانٮ۪ن رٮ۪وایتن منٛز. تہٕ عید ملنس منٛز کوٚر تقریٖبن 2 درجن حلقے ادب سوناواری ہٕنٛدیو شٲعرو شرکت تہٕ یہِ دٲیرو ییٚتٮ۪تھ تمام ممبرو زِ کٲشرِ زبٲنۍ ہٕنٛدِ پراپرجٲیی تہٕ بجٲیی خٲطرٕ کرن سٲری ژُکہِ سان تہٕ رٔلِتھ مِلِتھ کٲم. ہُنٛد یُس زن نامور اکھ نقاد چھُ, مشہوٗر ادیٖب, یِمو یتھ مُتعلق ووٚنمُت چھُ تِمو چھُ ووٚنمُت یہِ ہسا چھُ حٲجن کٔشیٖرِ ہُنٛد بدایو. ییٚتہِ اگر دپان چھِنہ ییٚتہِ اگر کٔنۍ لایو سُہ یی شٲعرس. ییٚتہِ چھُ ادبی ماحول, ییٚتہِ چھُ شعر ادبس سۭتۍ زیادٕ وابستگی لُکن. یہِ چھِ ییٚتِچ رٮ۪وایت. یہِ چھُ یُس یہِ رٮ۪وایت چھِ, یہِ چھُ بُزرگن تہٕ اسلافن سانٮ۪ن اسلافن ہٕنٛز, چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو پانہٕ بخوٗبی وٲقف ییٚمہِ علاقہٕ چھِ یُس زن ادبی منظرنام چھُ. ادبی منظرنامس پٮ۪ٹھ چھِ ییٚمہِ علاقن واریاہن کۄہنہٕ مشق ادیٖبن زنم دیُتمُت. یِہوے چھُ سرزمیٖن ییٚمہِ سرزمیٖنٕکۍ پٮ۪ٹھ چھِ ؤتھمٕتۍ پروفیسر محی الدیٖن حاجنی صٲب, یا ڈاکٹر عزیٖز حاجنی صٲبس یی قداور ادیٖب, یا استاد محترم محمد آسن صٲب, یا یِم زن حالے حیات اَسہِ ادبا چھُ, یِم زن وٕنکیٚس سرپرست یتھ چھُ اَسہِ حلقے ادبس استاد محترم ثناء اللہ نیاز صٲب چھُ, یا عبدالحد حاجنی چھُ, یا مجیٖد مجازی صٲب چھُ, ڈاکٹر ریاض الحسن صٲبس ہیوٗ ادیٖب چھُ, شاکر صٲبس ہیوٗ ادیٖب چھُ, یا نوجوان پُیہِ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ تِتھۍ سکالٲرٕس یِم زٔمیٖنن پٲدٕ کٔرمٕتۍ. یہِ چھِ سٲرٕے دین حلقے ادب سوناواری ہٕنٛز تہٕ یتھ ادبی زٔمیٖنس چھُ سوناواری منٛز خصوٗصیت. تہٕ حٲجنس چھُ یہِ اللہ تعالیٰ ہن اکھ خصوٗصیت دِژمٕژ تہٕ ییٚمہِ زٔمیٖنن چھِ ہمیشہِ ادیٖب شٲعر تہٕ قلمکار پٲدٕ کٔرمٕتۍ تہٕ آیندٕ تہِ روزن کران. حلقے ادب چھُ امی موٗجوٗب یہِ چھُ برسرِ پیکار. حلقے ادبن چھِ ہمیشہِ کوٗشش کٔرمٕژ, ہمیشہِ کٲم کٔرمٕژ. آز تہِ ٲس أتھۍ ضِمنس منٛز اَسہِ ییٚتہِ یا یہِ اکھ اجلاس بُلومُت, جنرل کونسل اجلاس بُلومُت, یتھ منٛز اَسہِ کینٛہہ چیٖز ڈسکس کٔرۍ یُس زن تۄہہِ شاکر صٲبن آسنو تۄہہِ تفصیٖلن ووٚنمُت. تہٕ بیٚیہِ آیہِ یِم زن تجدیٖدی ممبرشِپ اَسہِ کٔر نَین ممبرن, یِم زن پرٲنۍ ممبر ٲسۍ تِہنٛز ممبرشِپ کٔر رِنیوٗ اَسہِ. بیٚیہِ کوٚر اکھ محفِلہِ مُشاعرا یتھ موضوٗع اوس عیٖد ہٕنٛدِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ, یتھ منٛز درجن واد کٲشرٮ۪و شٲعرو شموٗلیت کٔر. ناظریٖن تۄہہِ وٕچھو اَسہِ کٔر حلقے ادبہٕ کٮ۪ن سیٖنیر ممبرن سۭتۍ کتھ تہٕ یِمو کوٚر اَسہِ سۭتۍ شِیر کیٛاہ روزِ آیندٕ خٲطرٕ یِہُنٛد لاہہِ عمل أکِس ؤرِیَس خٲطرٕ, کیٛاہ کیلنڈر روزِ, کم ایکٹِوِٹیٖز روزن کٲشِر زبٲنۍ تہٕ ادبہٕ حوالہٕ. تہٕ اکھ کتھ چھِ تھٮ۪کٕنۍ لایق, سۄ گٔے یہِ کہِ ییٚتِچ یُس نوجوان نسل چھِ, یِم نوجوان پُے چھِ, سُہ تہِ چھُ بڑٕ شدومد سان یِمن ادبی نشستن منٛز, ادبی سرگرمیَن منٛز حِصہٕ نِوان. تہٕ یُس حلقے ادب سوناواری چھِ, یہِ چھِ کُنہِ حدس تامتھ کامیاب گوٚمُت سٲنۍ یُس ثقافت, سون تہذیٖب, سٲنۍ رٮ۪وایات تہٕ سٲنۍ زبان تہٕ ادب نَیہِ پُے تامتھ منتقل کرنس منٛز. ساجد رسول, News 18, سُمبل بانڈی پورہ. News 18 جموں کشمیر, لداخ, ہماچلس منٛز تُہُنٛد خیر مقدم. بہٕ چھُس مُنیٖر حُسین ہُرا. آز کرو أسۍ کتھ
मुख्तलिफ समाजस अंदर यम मनशियातिक रुझान बढ़ान खुदकशी हंद रुझान तो खास कर आव नौ नासूर अंदर यानी यम जिनसी जराइम गसान यथ स्कैंडल तश्त बाम गई मुख्तलिफ दहों पे वो तो इन चीज़न मुतलिक बांगिल कोऑर्डिनेशन कमेटी कुंजरस मज तो यमिक चेयरमैन प्रोफेसर माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहब तो इमो बुलो ये मीटिंग तो इमो अन मुख्तलिफ यम ज़ेहस शख्सियात तम करो पन्निस बेंडरस तल जमा तो यम वनकस अत मामलस पे तशवीशनाक सूरत हाल बनित सानि अंदर यम वनान अत पे रोकथाम करने जरूरत अगर पुलिस कत करो पुलिस पन्ने हिसाब मज मुख्तलिफ जायन तम चाहे ड्रग पेडलर्स चाहे चूर हंद मामला खुदकशी हंद मामला इन मामलात मज तम रोकथाम कर कोशिश मज यानी लगित तम कोशिश करान तो यानी अमिच लगाम कसन कोशिश करान मगर अत दोमिस पहलुस मज वो अत मम तमाशरिक ज़ेहस शख्सियात चाहे तम उलमा समाजुक हर फर्द तिमन जिम्मेदारी आयद सपदान तिम योतान पे ग्राउंड पे पन्नो घरों पे इन चीज़न रोकथाम करने जरूरत करन तो इन चीज़न हज इन संजीदगी सान गौर करने जरूरत करन तो तोतान हेक मुआशर सुधरित कहें तो अस करो अस प्रोफेसर जब्बार साहब इन सत करो कत इन पृछो जब्बार साहब इस तुम मीटिंग हुंद मकसद तो क्या कुछ मकसद अत मज तो तुहद तरफ कम इकदाम इन ब्रोह कुन बारसस ताकि यम जराइम यम हेकन इन पे रोकथाम गसित बांगिल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग आज ये मीटिंग अंदर वारिया मसयद तुल बिलखसूस तुल सह मसल जन खास कर यम सन अंदर खत्म कर्म नासूर पे फैलमुत अंदर सह गो मनशियात मसल ये मनशियात ये मतलब अत मज शक गवर्नमेंट बड़ कोशिश करान पुलिस बड़ कोशिश करान दबावान रटान पेडलरन वगैरह चर्चियन वर्चियन से रटान मगर अत मज सूरत से काम करने की ज़रूरत है अत मज तेज़ी पहन आने ऑन वार फुटिंग तो बहरहाल अख तुल अस मसल दोम मसल तुल सह गो यह कि माजन तो माजन तजा पे बचन पन्न तिम हिदायत कर तिम वन तिम समझावन तिम फिक्र तावन समाज कन जी होश जी इज्जत यम उस्ताद मौलवी बाकी तिम तज बचन या गामिक जिथ महलिक जिथ तिम तज बचन फिक्र तावन गोबरो यम कार मा करो कशीरा गस वरान ऐसा गो वरान सोन वजूद ना रोज कुन अम ना रोज सोन वजूद यह कर अत मज कत ब्या कत कर जिनसी स्कैंडल गसान वनकन जन पुलिस वारिया तश बाम कर जन नन बेनिकाब आय कर जन वनकन फ्रस्ट्रेट गसान अत पे कर कत यह हसा सानि खतर बड़ खजालत सानि खतर सठा बेजती क्या पिरवर पन मकामा यह मुकदस जाय ये मुकदस जाय यह पीरन हज जाय यह वलियन हज जाय औलियान हज जाय यथ मज कार गई सठा नाकार सठा गलत लिहाजा अत बारस मज कर पुलिस अपील कि तिम कर यह कदम बड़ सूरत सान तुल यह कदम तो बीहन तित पे करान बी कर अत बारस मज तुलन कदम तेज पहन तो इन कर खत्म कला कमा कर अडन अड बुड़ावन मुलजमीन तिम दिन सख्त वनकस कत वक्त जरूरत उलमा सन यानी यम सन दानिश्वर तिमन हज कत जरूरत समाज ब्रोह कुन इन ताकि तिम तन पन रोल निभात अमिक रोकथाम खतर यम तजुबकार सन उलमा यम सन दानिश्वर तजुबकार जानन वल इन फर्ज बनान इन पे पोड़ बार फर्ज आयद सपदान कि पकन ब्रोह कुन कर बचन कर पन पे वाज नसीहत मालन माजन कर वाज नसीहत पे सीनियर सिटीजन तिहुद बोजान गामन मज जिथ तिहुद बोजान मसलन सरपंच मकदम हल्क प्रेसिडेंट हल्कस मज जिथ महलस मज जिथ इन सारे जिथन अगर ब्रोह कुन पकन सठा कह रोकथाम सपदित कंट्रोल हे सपदित वारियास हदस ताम मगर ये सारी इकवट वथो इकवट करो सारी कोशिश करो यह हसा मिटाओ इस करो खत्म तम साथ गि खुदकशी मामला गन खत्म यह जनान खिलाफ जुर्म गन खत्म मगर अगर बहसीत कौम बहसीत समाज जिंद समाज बाशूर समाज थोद वथो इकवट गो मुतहद गो पत करो अत खिलाफ जंग यह बोड़ बार जंग वनकन प्रत कस लड़न पे ये खतर प्रत कन ब्रोह कुन पकुन यह मेरी ज़ाती राय अत बारस मज
ناظرین پروفیسر جبار صاحب یہن صاف طور پر وون تہ ونکس ضرورت یم تہ دانشور یم تہ علماء یم تہ ونکس سماجک ذمہ دار شخصیات تمن برو کن ین ضرورت تمن ضرور تکیازِ ونکس اندر مختلف اوتان اگر یعنی منشیات معاملات بڑھان اوتان اگر خودکشی ہند معاملات ون سکینڈل برو کن یعنی سہ بوڑ بار کنسرن سانہ مز یتھ ونان پِر وٲر ونان یعنی امہ خاطر برو کن یون امہ خاطر پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ برونٛہہ کُن یُن یعنی یہ چیز یعنی رُکاونٕچ ضروٗرت کَرٕنۍ تِکیازِ اگر نہٕ أسۍ وقتس پٮ۪ٹھ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ روک تھام کرو نہٕ کِہیٖنۍ یِمن چیٖزن ہٕنٛدۍ سدباب ژھانڈو نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز چھُنہٕ یعنی سُہ وقت چھُنہٕ دوٗر کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ کٔشیٖر تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ روک تھام کٔرِتھ کِہیٖنۍ تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ لگام أسۍ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تِکیازِ یہِ چھُ وٕنکیٚس ہر أکِس گرس منٛز یُس والدین چھِ تِمن چھِ ضروٗرت تمن ذمہ داری عائد سپدان یعنی سماج کس ذہس شخصس عائد سپدان یہ ذمہ داری پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فردس یعنی یہ عائد سپدان یہ ذمہ داری علماء ہٕنٛز کٲم تو تم کرن بیداری ہٕنٛز کوشش تاکہ یہ پِر وٲر روزِ تِتھے پٲٹھۍ پِر وٲر یِتھ پٲٹھۍ یہ پرانہِ دورس منٛز آسان اوس دُنیاہس منٛز مشہوٗر اوس تو أسۍ کرو اُمید تو یتھ یُس یہ پروگرام أسۍ ہاوان چھِ یِم سٲنۍ علماء آسن یِم سٲنۍ والدین آسن تِم تہِ کرن اتھ پٮ۪ٹھ یعنی بھرپوٗر کوشش زِ یہِ ناسوٗر بچاونہٕ خٲطرٕ امہِ ناسوٗر نِش ہر کانٛہہ فرد بچاونہٕ کرن تِم پنُن اہم رول ادا دیو بیٚکِس أکِس شُمارس نا اجازت آداب.